Devant Wolola me violence de la vie. Devant Wolola me violence de la vie. Devant Wolola me violence de la vie. Jésus dit dans la Bible que la violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Bon, faut Daniel. A kana basi jabi Facebook ka. Faki joaninga nyoye. Daniel nga tuwa magan. Ne Daniel rasgo tuwa magan. Daniel joro be. Temu ta foto de ga je fa me ngu joro la ni. Ne mon to to. Akunga Daniel. Sundata ka kene mandem ledu. Ibe sundata ka état-major. Le chef d'état-major général de l'armée du Soudan. Balance en litre de la Kangabala. Il essaie que balance en Dunda. À tout le Dunda, pour un grand cabourg de Yirova chef. Tido Mekafé. Pour un grand cabourg. C'était le chef d'état-major général de l'armée de guerre du Soudan. Daniel nga tuwa magan. Daniel rasgo tuwa magan. Daniel joro be. Awe muta foto de ga je fa me ngu joro la ni. Abenesu. Aw era tilena. Amba bela jilenfo. Kamera les vidéos ita spécial dans les Paris VIP. Donc on bébé daninga beaucoup de colons. Anna kana anga 8 mars la Delphi. Ame fila ko bela jilenfo. Awa keta. Daninga awa fofila. Tu les fais clé. Awa tu les fais dire ma diarrhée. Da diarrhée wallahi. Vraiment la diarrhée elle est abonnée. Ouais. Donc trophée ne pas ya di danima. Abana. Abarka boyana. Abarka Bon boyana. bele tadi. Abarka boyana merci. Anaka chesili. O danima kaka na kofle. Merci. Kaka na kofle kanga tadron. Sawa ambe sanse euro la fana. Merci beaucoup. Bele kama. On yere kan dani. An yɛrɛ ba mama sɛdɛr bɛɛ ba donc comme mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka dɔɔni fɔ k'a tɔ parce que tɔgɔ o tɛ yan donc an tɛ se ka kuma ɲɔngiri fo k'an ka belebele da kan tigi Orozi Siribe ka dani Awa Keta ka dani Oni Malion be ka dani Malion sabadi kembe Oni bele dagantigi maretu kamara ka dani donc Nandi ka dani donc umu ka dani Malien denyuma be ka dani donc bela jeli dani vraiment ami ko dansila Arasa ka dani Nanya be ko na marasa ka ko seke akera to ka je donc dani ambe kuma kele fi fena nyana dani kana changer ibe jugo mnata iji ya ka tota ikana changer wallahi haramadi be do kola doni kele kana ke bibe ya sinibe ya ibe chuko mina tanto toti hakili nyuma munu bila dani ye demseni fitini ndi ma do miye ambe do ke ala ka ni hakili nyuma no ala ka no nyami dongoro nan parla ala ka kanu to ala ka bonya to yan bonya ka tla ka on kanu hal dani ta on to fo nan parla mi dani diane ya dani me kelemina iba doko dani me ka kena Anya de wallahi o de dani diane donc non fanen na dani no kari bama na banen na abe bama dani me ka kelen kena bisikolo de donc abe sa no fe on clôture on yebe dani de la ala kana fali abe sira mi ka ala ka toka amba ko fo kaburu kono
Abetarani kamu inyo soya sa angwana na video special kai ka ko video mi konnana nin touriste be ale kai ka VIP mo bere ka be ale kai VIP mo be ka VIP dani amba bela jeli fu anga groupe kono mo bela jeli o ka pione Musa Mara mi ni ngala sababa ko Musa Mara i bodinge de côté i bodinge bleni parce que Musa Mara e buda farali ni Dani yenga tuwa makan Dani joro be efle nengala keme saba de be kelen ku efle jeunesse daga kantige di Musa Mara ye jeunesse daga kantige ka jeunesse faga mali kono taro ibi dubla ka taworom de ibse ka mi yere fo dien kono ko Musa Mara taro e fon fele du wolo yere sanfe ba fo tu ba fo cha avant na tola ali même journal sou tigele no Musa Mara la ka se etamina ala la journal yere na kuma Musa Mara ka chogomina temo Musa Mara e black roi atala be minge du wolo yere sanfe Musa Mara sali ala Musa Mara Joseph Mara de Musa Mara num beri bora ani Cheikh Moro num beri famille keleni ala de to ibe ala de nga kewale ngani ga mo kewale la e ga parents ni ga do parents yi mundeke munye a parents yi mundeke Cheikh Moro ko gua segu ko yi parce que problème c'est quoi parce que pare a faye segu ko ni siri adda ko nyogoni na jamfa chira kunte ko Cheikh Moro ifo Musa Mara ko ni te o fa sara sa chumna ala doron de bodo katikono chigono Joseph Mara sara chumna katikono ala doron de bodo mais maintenant comme Musa Mara était dernier na mai bli était de foyer du golo et sans faibli pour ne reta nani yere sur politique la die chugo Musa Mara itaro nani yere sur politique la chugo parce que il y en a black ro yere te fiou ni politique mo non bela itaro nani yere sur politique la chugo mais maintenant bilama bilama kafiri lama jahannama ntara ko jahannama tasuma blé de la kanan sigi sisan Dani yenga tuwa makan Dani joro be Donc le groupe de Dani, pour moi, il a valeur de mosquée. Le groupe de Dani, pour moi, il a valeur de mosquée. Le groupe de Dani, pour moi, il a valeur de mosquée. Lorsqu'il s'agit qu'à Allah Batou, lorsqu'il s'agit de parler de choses sérieuses dans le pays, le bonheur des Maliens. Mais moi, Mali, ni a foye, il va montrer les faits. Ba bien jamana. Mali, oyanfa jamana di. Maintenant, blena choro la, on me toya. Mali dambe au benamene ninga bi video yoro nya fo yongo ye blenda bla nye fembe dabla bo ninga bi video me orani mi asisa na mani mi ogata ka bonga video koro o ko ka usa parce que nda mina Mali dambe mo amusokoro bana choro na demseni minu be amusokoro na demsenu u bebe wo mu be u babu wolo go kura buba fanen bi ba iba bi yeme me oram na ibo orodo me waram na sisanno ibo worodo ya me ya ne taka ya nga monima e folo monima me ya nga monima ki bala biri kala do iba ko felala mo be Mali dambe kono awda awa foko ba rangini bo jenela na bu se ka jene dat ko do bad tia wona blanga o blene mo blengwa tu vois non mo ali ko Mali dambe kono ko bonjour me farasi yere ta ki bala biri ka iba ko fela wa ga shori hal ni ko groupe ni ko bonjour mogo ko kono ko bonjour aw madusu ete sa mbaw bedo madusu bodinge kon lala on bodinge deaye aw fa foro nu mogo be klenga oneni ka on baneni ka on fanga oneni mune mada aw yere ka mune mada sumala yere na no fe mogo ka oli be mata Mali la ka tout tourner na parce que ni te gouvernement fait mogo te gouvernement fait oli mogo be datu abrunya misigi aba boda sa fait Mali la aburunya misigi aba bodinge sanfe ka sari jamana to bora fen la o de kamande ko bane mais vieux misigi aba nare sanfe ka soro ka digo dogoya mu de be bola oli be digo dogoya u be dogoya mu de be bokola janab ta kapta malla ko way kapta kaptum nabse ga datu sari o kana to nga au be dogoya quoi parce que batar ne tani ne ta to malla do batar foni be ga fangabla ni be ma fangabla ni fa fora de sera malla kay be to fangala ni ne sera malla anna jume ne beta mutai otre do nga fugula won kumulla wa ni bete here mbe here la wa nte here la nanga unsuma ote here
mbe here la wante here la mumetan blay aba ko way ka ba jenemle ko ka jene datu ka ba jenemle ko ka jene faga me ko nunu ba e ala wonye banen dabla sa so wa nye banen dabla ni moko kumandeli ko nga banen dabla ngu menu ba boda ti kele quoi mais comme nye banen dabla me banen bla quoi tu vois non parce que me oram na sisa ni yere tiele ndungwa parce que maligo into ne de la kuma do fo mo ma famo maligo into ibi préparer di o de kama ne dani imani akon la te ira mo law même préparer ne du batari ne toujours parce que ça ya wal ma fo ne tekele mte nyin ngane du tu vois non parce que il prépare quoi parce que amenyo atoke retera amenyo faga sadi amenyo faga ko to la sadi mais ni mo bi se ka unda mina ko do na zumela o kana daw ma de cheta unda mina muso ta unda mina mais ne retna ta malila mais o mo be ni jene commandier arasa commandier ceder mo commandier ni ceder era commandier je dugura ifa for iba sadi akangwa mo be li national et non c'est pas possible. Ça dit tellement que ni tiens nos bi ni est-ce que nous blessés sans quoi nous blessés trop de la méthode de là quoi mali dame mali mais ma douce aligo comme ma douce ça dit non c'est pas possible mais bon faire et babou dingue mais c'est pas et pas putain jene 10 000 dollars il dit eh non il 10 000 dollars jene a beni bache 10 000 dollars il 10 000 dollars quoi ça dit non c'est pas possible kana to fa foro den wa dimi yere do buna adama dena quoi batar den kana to wa dimi yere do buna adama dena quoi parce que mi te bedema kana to nunu yere ala mfani mba mali mais so la bi sigi a bodinga sans fait obe che doya fente ko la de mais mo mali ni a foye iba montana fait ba bien jamana ni be sari gwa ha akangwa abeni ni bacha akai parce que ni mabla wakati do ni be chekwa mi munu be cheka fente ko la mais munu te cheka munu be cheka feme ko la mais munu te cheka ko fo jago ya ko iga ibe ga souteni ni ma ibe ga souteni eni kololo do eni maloya do eni kasola do e menacele do asijal do lele no ka datu galonga ka setu datu galonga ko jago ku ka kufuwa ibe ga souteni abso ko fam chodi ko jago ko fuko ibe ka souteni ni efe fo ibe ka ma ni mi ka de kubo ba biere be ibe ka souteni ni mta souteni bi ta souteni ni ya souteni ha ni ya souteni ni ya nyuma fo ibe ka ma nyana sadoche ni sari wa ni nyuma fo ibe ka ma nyana ibe ka sadoche fa foro de nyuma fa ma nyana sado yereche e mo voter ibe ka obete batare obemwi ni bataru te mundu mogo mu ni vota ni ko ibeka kaye batare ne ete batare ebui ni tano ke kono wolo sari kalo wolo vlade kalo kononto de kalo duru de demblale batari sari non c'est pas possible et dani de Paris ala chawmanga kalo wolo vlade kalo woro dew kalo duru dew olle parce que barigate kalo wolo vlade ni kalo duru dew na olle votera ibekayi kalo wolo vlade olle votera ibekayi olle malla sigi ko feta ibeka sara munyena bo mais awa ko tena masal mali yere ni nete mali contrôler mali dame mo yamawla aw nyona ba biete yamawla aw mo be mali dame kono aw be ba bie shiudi dani afo teo hal ni ko mali dame ko bonjour aw sari akaywa ni ma bla drama mais sari ni yere tiele do aw bodinga denunu aw ko jena o nyone sunguru ba wusu uju santo afra wo jena na tlonga de la farasiarno afra wo jena na tlonga de la aw si aw ju no le safe aw bien no le nunu safe aw bien ma putain de merde hein c'est pas non c'est pas possible akangwa parce que dimi c'est pas possible ba bien guerre wala malla ni ne dani teta ni tege généraux hein akangwa kanda ne ba obla parce que ni ma obla be orom na sisa che yi jone ne bi ba biechi mo bo yi jone ni mi fa ba bierti sari quoi hein c'est pas possible akangwa
Quand ni kan quoi Dani parce que amène mais attends sur la correct et correct bien ni mine farasi am bi ba bien fara e mi ko jere tara malla ka dona ta kan awro ni e ba bien e nyane ka ko jere tara farasi atoko flaga bono che atoko flaga bono ko e kala e ba bien shi jere tara malla e farasi ne farasi jere farasi on ni che kala ibi woro fon iga numéro dia iga téléphone numéro biti ba bien ci fo giri ni sunna na make male on atigena ni male on atigena basa me worom na bi quoi ha mbila ma me worom na sisa ni nyeme kola parce que ni magara jere la ni ma maga dadina ha igi do fa ni magara jere la doro yidan toucher quoi ali ba bien te français te be gala ba bien te français te be gala na quand te ceder mo to mare mais na ma français ni ma te be gala awa ay maga jere la na tebo français cheni na français cheni français ni RFI ma bo ni ma te gawla ha kambe ngwa dama ubla kambe parce que me oramna ni era bala ulama de do nga solar korke nga kala hydro ko ba biechi go boko la folongwa nga mali dame mo do Sandro ki ba biechi quoi Dani nga tuwa magan Dani jorobe non Kalija non atse la vidéo ko ya interdit ko 6 mois kana vidéo ke atete moko a interdit 6 mois kana vidéo ke atege sur qui te la vidéo ke ko interdit ko 6 mois e bodinge farale o tala ala ye semaine soro folon ala ye kle duru soro folon e ga ne kuma ni bicha e kle duru soro wa donc e ko 6 mois ka interdit lendo wallahi wa ibu ni o flafo ni mo mi a interdit ni o ko mo mi a interdit français ibna no tigidi am tan se karamo bamanango ni ben fabulu ni ten fabulu wasodo ina be yala wallahi enete nebi e ya ordinaire mek maro fiene wallahi mo fiene awa keta shiraka ni keita halala keita go nyagamite keita la keita muso ni bagara keita e ala dendo iba dendo de jenye fesa wallahi keita de nangolo mbomani keita ore kama nyafie ngo burama bua ayaka keita nyina wa sese bua masoroso abama soroso de bua abama soroso bua wolola nyamane ka ko kuma de kana focus no ko bua banda tu wa bua ala ki ba bien pele shiko de afobi ala ka kamo ala siranya nanya don fargulu da amba tike ka fili uko ku be plainte porter kambe banane ke nanya président re banane du no bora e bube ba bien no bora lo doole me ka ba bien ko ke amadu aka kuma kwa fa foro nunu ai na aka kuma bawo be se ka ba ju kono ya no ya mo de wolo le saraka dem blale wolo ko jugu de nunu abe wolo ko jugu de abe shi jugu de mo be ka ko trop c'est trop quoi, y en a marre de tout ça quoi. Et puis nord que au beka ça nord connaît tout le monde. Soldats nous gars ala ka au be fa nord connaît non, on s'en balle de couilles. Comme là on donne la ko do to au fin chine ka fe ngono nya se ba ngala ku be fa ay non. Ala ku be fa ay non. Mali soldats ala ka au be fa nord là. Na au bora wala ala kana here ka wi. Ala ka au be fa nord là. On s'en fout de vous. Nous on s'en balle de vous. On veut Francis Clocharo des Blancs qui bat bien au Robert Foucault Toutou. Enfant de hasard. Enfant de hasard. On veut ouvrir de coup enfant de hasard. Enfant de hasard. Même Mali répète. C'est-à-dire quoi? Cadeau il bat bien enfant de hasard. Et aussi. C'est ma il bat bien au Robert. Pa foro de mo la wolon de saraka de jugu sa ko de fadi sa ko de no le finyana e ba bi ida mo fi refléter ni foro ta ka de ba bi ko no ire foro ko me e ba e ka to ki ba bi shufi o ka di ba wolo ko du de na e kera to mina e foro ke o le ko no de e bala o de e wolo la e fadi dire e fadi ti ba yinga i kɔrɔkɛ bɛ kun bɛ to ka muso ko k'i ba la o de kɛra e ye
tiba ɲininga ba biye wɔsili tiba ɲininga i kɔrɔkɛ de o de tun bɛ to k'i ba biye kɛ o de y'a to kɛ e wolola diɲɛ kɔnɔ k'i kɛ ba biye mɔdɛli ye e t'i fa den ye walahi t'i fa den taa i ka taa adeni kɛ i bɛ taa sɔrɔ i ba biye. Chico yɛrɛ de filɛ de ye ko a dan don awɔ. Liberté d'expression o permelen don jamana bɛɛ kan o permelen don da bɛɛ ye nka kuma ma nɔgɔ da bɛɛ ma mais n'a nɔgɔyara ne ma ni n ko n bɛ n ta exprimer n b'a fɔ maa tɛ se ka n bali ni min ma kontaan i bolodenkɔni laban ni kumaba ni fila i b'u kuru i b'i sigi a kan u b'o wele de ko double faku i b'o k'i bo dingɛ kɔnɔ n'o kɛra i bɛ soulager n'a bɛnn'i ma ala ka dɔ fara i si kan n'a ma bɛn i ma sans péré k'i ba biɲɛ tigɛ ne ka foyi. A fɔra ko nul n'est au-dessus de la loi. A fɔra ko nul n'est au-dessus de la loi. A fɔra ko nul n'est au-dessus de la loi. Ni jɛnɛ minɛna Mali kɔnɔ i bɛ ka taali ko min fɔra confirmer len don dɛ sinon anw t'an yɛrɛ to yen Burama ni tɛ rébellion fɛ i ka jamana kɔnɔ anw t'an ta sigi nord la dɛ anw ta ye capitale de ye anw b'a minɛ de ka siri ka k'an sago ye i n'a mana a ma ni baga kɔnɔ minɛna aw kana da Interpol ma dɛ aw ye batariw de Burama ye batari de ne de y'a fɔ a ye taa Interpol la ko ne ko i bɛ ka n den doigt in lajɛ dɛ nin jamjamba fila in dɛ k'a k'a kuru k'i sigi ka double faku ne si ko ten a ye nin fana enregistré a ka t'o fara ka vidéo minnu b'aw bolo k'aw bɛ taa na Interpol la ou k'aw bɛ taa na polisi la dɛ a ye nin fana fara kan a ka taa d'u ma ko ne ko i bɛ ka kɔ kelen ni fila ko n b'a minɛ ka kɔ bɛlɛnin k'a la ko ne ko i bɛ ka n b'a biri bobara yɛrɛ t'a fɛ dɛ k'a bobara jalen ne i ko nɛgɛ c'est-à-dire i ko bara de feerekɛlaw n'u b'u k'u bara sere ɲɔgɔn na i b'a dɔn u bɛ ka bobara jalen don ni sɛsi yɛrɛ tɛ Burama bobara tɛ dayɛlɛ ko ne ko n'a ma kontaan a ka biri ka bo dingɛ in waga madamu Mayiga n'o ye Aminata ye o k'a nɛn kɛ k'a bo dingɛ nɛmu n'o de b'a dusu da dɛ ko a k'o kɛ aw ka président k'a tɛ nɛni a nɛnɛ filɛ nin ne de ko n bɛ n bolodenkɔni laban fila in kuru k'a sigi ɲɔgɔn kan i bɛ ka bi sigi a kan n b'a kɛ double faku ye a bo dingɛ kɔnɔ fo k'a bo dingɛ kan fo k'a bo dingɛ kɛ i b'a fɔ ko Omomugu de b'a kɔnɔ ne suko de y'a fɔ jɔn ka kontaan ni min ma kontaan o fana k'i sigi double faku kan président a ba biye président bɛ se ka kɛ ba biye denkɛ ye jamana kɔnɔ ko ni e kɛra président maa to dura bɛ ba bolo ka vie dura tɛ anw baw bolo ka vie ko ne kɛra président e denw kan ka vie anw denw dura t'u bolo ka vie ne kɛra président ye kilimu ka ɲi ka du kɔnɔ a ma y'anw tɔw ka du kɔnɔ a ba biye a muso somɔgɔw bɛɛ Aminata somɔgɔw bɛɛ ba biye a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ba biye a kanuɲɔgɔn bɛɛ ba biye Burama yɛrɛ bɛ ten kere bɛ ten ni min ma kontaan o yɛrɛ b'a biye ne de y'a fɔ ni i bɛ ka nɛnina n'a ma ja diɲɛ jɔn jɔn ye i yɛrɛ b'a biye i y'a yira o i m'a yira o i b'a biye ne siko de b'o fɔ jɔn ma kontaan Interpol a kana d'aw ma dɛ aw b'a biye n b'a fɛ de aw kana Faransi yan a ye na yanni Mali man jan aw kana tɔw muso ka dilan dugu ma ka manamana yanni Mali tɛ foyi de a ye na aw bɛɛ b'a biye mɔgɔ mɔgɔ da b'a la a bɛɛ b'a biye bara c'est-à-dire n b'a bɛɛ b'a biye nɛmu i ko a fɛ n b'a bɛɛ b'a biye nɛmu fo k'a bilemani ban aw ko cogo di moi je m'en fous Interpol ou Interpolité je m'en fous mais qu'est-ce que je m'en fous et je m'en qui dada je m'en fuck race dada ni jana minɛna juge min a bɛ taa commissariat min na a bɛ taa brigade min na cɛ o juge ba i b'a sɔrɔ commissaire ba ma na yɛrɛ parce que ne sugu n bɛ vidéo direct k'o ba biye bara kɔnɔ bilahi ni y'a ba nɛni o kɔfɛ n'a ba bɔra ka ɲɛgɛnɛ kɛ c'est que ala m'a ba biye dan ala ye sanpɛrɛ min na kabi dugukolo dan na sanpɛrɛ in dɛ min jigira ani min tɔ b'a fɛ yen n b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a digi o commissaire ba biye kɔnɔ ne suko de b'o kɛ n ta kɛ ni bolokuru ye n ta kɛ ni marifa ye n dabara ala ka sanpɛrɛ tɔ min bɛ yen min jigira n b'a bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire n b'a bɛɛ rebise ka fara ɲɔgɔn kan ka kuru ka kɛ i n'a fɔ n ka bofulu k'a jigi a tigi ba o commissaire ba biye kɔnɔ jɛnɛ kana minɛ aw bolo dɛ aw tɛ da jɛnɛ minɛni ma dɛ a tɛna k'aw sigilen don kɔ nani ko ne danni k'aw sigilen don k'anw fana kɔnɔ an mɛna anw mɛna Mali t'aw ba biyew ta ye Mali tɛ aw ba biye bilemani ye dɛ Mali y'an bɛɛ faso de an bɛɛ barajuru de b'a kan aw bɛ se ka anw interdit ka na Mali la anw t'a dɔn de ma se
hali sini n'anw ta kuma sera anw bɛ taa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ wɛrɛ bɛ tile aw ta de Mali Mali commissaire o commissaire bɛ corrompu la ko i bi da don nin histoire ninnu na a tribu a juge o a avocat aw bɛɛ lajɛlen ne si ko ko dédicace spéciale ala ka sanpɛrɛ min jigira ani min b'a bolo kabakolo nɔgɔ minnu bɛ kabakolo k'u bɛ ka défiler dɛ n bɛ c'est à dire n b'aw b'a biye ta ka kabakolo datugu n'a ye Mali kɔnɔ tile tɛ bɔ santé na neji tɛ jigin ne de belebele ne de y'a fɔ n'a ma diya min ye dɛ ala ka i ba biye pɛrɛ ne ka foyi aw baw yɛrɛ bɛ nin mérité de parce que aw ba tɛ affection mérité aw baw kan ka balo anw baw man kan ka balo k'an kana an ka dusukasi yira n ko de nana banɛ ne ye ko k'anw baw ko olu bɛ degun kɔnɔ ko anw kana an baw ka dusukasi fɔ o tuma aw ta de Mali ye ko anw ma voté IBK ye anw ni lafiya man kan ko anw ma voté IBK ye ko sariya man kan ka tigɛ anw ni IBK ka voté bagaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que IBK de nana ni Mali ye Mali fɔlɔ la IBK ba Mali tu o kun ye IBK ba biɛsi de ye comme a ye rasoir ta comme Mali kun ye IBK ba biɛsi de ye a ye rasoir ta ka ba biɛsi in di o kɛra Mali tu tigɛlen ye donc malidenw b'u installé IBK ba biɛ tutu ni woni ninnu Carrefour min bɛ yen ni donna biɛbara in kɔnɔ dɛ woja min bɛ ka taa tout droit ni i farala gauche fɛ ne ka anw ka du bɛ yen anw ka du b'o yɔrɔ la o bɛ a b'a ba biɛ de kɔnɔ Mali ye IBK ta de IBK monopole de bɛ IBK bolo k'a bɛ malidenw détenu ko anw t'an da sago fɔ IBK hali ni y'a sara an b'a fɔ a fɔlen filɛ nin ni kana juguyara nin ka sanpɛrɛ jigin aw ba biɛ kɔnɔ je m'en fous Interpol a ye na n'a ye je suis là mais aw bɛ mun de kɔnɔ san joli ko dongo do ko Interpol yɛrɛ b'a biɛ déjà je m'en fous mais qu'est-ce que je m'en fous je m'en fuck race dada je m'en fuck qui dada aw ko di double fuck a y'a k'aw ba biɛ baraw kɔnɔ je m'en fous Jɛnɛ Sogodogo soutien total commissaire juge avocat min mɛna ko a bɛna nin ko in contredit k'a bɛna juge je vous mets en garde a y'aw kɔlɔsi dossier min bɛ ka na a ka giri aw ma dɛ a ka giri aw ma a ka giri a ka carrière ma n'aw baw ye kalo 9 tan ni aw ye a ye nin dossier in a y'a bila ka tɛmɛ dɛ n'a dir'i ma fɔ k'i da t'a la n'i y'a minɛ i b'a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ min kɔ a bɛ ko ye parce que m'a ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ n b'a sucer fo ka ban fo ka bilenman kɛ jaune ye ninnu yɛrɛ baw yɛrɛ n'i y'a dɔw lajɛ ka u ka wari ɲini cogo lajɛ k'a lajɛ u vi cogo min na ka t'u baw woro kɔrɔ ta k'a lajɛ i b'i kalala ko ɲinɛ su de tun b'u biɛ bara kɔnɔ Aminata Mayiga président muso n'i y'o président yɛrɛ jɔn ka président yɛrɛ de don b'a biɛ ka président muso ne sigi o ka président ne ka président tɛ dɛ Aminata Mayiga n'i y'a biɛ bara lajɛ hali sini si jɛman de b'a biɛ baraw sanfɛ mais a biɛ kasa man di a man di fewu wa u ko bilakɔrɔ min tun b'a léché de ko bilakɔrɔ ko k'a biɛ kasa man di ne de y'a fɔ ni nkalon na a k'a biɛ waga k'a lajɛ an k'a kasa sama biɛkɔrɔ biɛ dati banna n'i y'a biɛ ye dɔrɔn i ye ordonnance ye ni Aminata Mayiga biɛ bara ye dɔrɔn i ye ordonnance ye aw bɛ fasojɔlaw de fɛ aw ko anw de ye fananikɛlaw ye nous on est fiers d'être ça a médaille b'anw bolo anw de b'a dédouaner on est fiers parce que dɔw nana ni musala ye o bi'a to aras baj bɛ k'a fɔ aw ye musala la o ma banani kɛ Malika bɛ video kɛ don o don aw ye banani hali aw delila k'a ma da ko Batraden olu bɛ ka aw nɛgɛ don o don k'aw deli don o don aw y'olu lamɛn de ni kafiridenya tɛ aw b'anw lamɛn d'accord donc comme si ça parti kɛra fila ye dɔw b'a kɛ musala la anw b'an ta kɛ ni ba biɛ naani de ye ni ba ka di ye i b'a kɛ ka ɲa ni ba man di ye a b'i ba biɛ kɛ solo tamani ka damani solo bɛ a kɛ tɔrɔ mais solo ka tamani n bɛ dɔ ba biɛ kɛ solo ka tamani n'i b'a solo ka balani dɛ n bɛ dɔ ba biɛ bara kɛ n'i b'a solo ka balani k'i fa kalakili fila in ta dɛ kɔkilini fila n'a a wulu surumani u tɛ se ka muso yɛrɛ satisfait yɛrɛ u bɛ muso ɲɔgɔn k'u nɔrɔkɔ k'u bila k'o ta ka tamani fɔ ka balani fɔ n'a ye ne sugo de b'o kɛ o se bɛ o monopole bɛ ne de bolo Facebook kan kɔni o monopole n bɛ n b'o kɛ i bɛ ka muso n bɛ n b'o kɛ a biɛ kɔnɔ n bɛ sadiri n bɛ n ka kulusi bɔ k'an bɔ n b'a k'a biɛ bara kɔnɔ ne sugo de b'o kɛ Aminata Mayiga n bɛ n ka kulusi bɔ k'an bɔ k'i biɛ kɔnɔ parce que e tɛ ne wulu mérité
ne wulu ne arne ne sigilen e ba don ne wulu ka bon ne ete ne wulu mérité ne wulu yere manga do e biye kono parce que ne wulu sanwele no e biye bara ma quoi har ne karimu ye baro ko karimu boto ko manya parce que nogo de karimu kulo ka kulo panché quoi nogo min me bo i biye ngono de nogo min bala kasa jugu min bala wo ko karimu plene ko éjaculation précoce de bala ka wulu ndete meninga donc iba da boto nogo minu mi biye ni sanfere o nogo de karimu kulo déformé ne be ma kulisi bo kan bo ki biye kono parce que tene wulu mérité e be ne wulu mérité ne wulu salman bay na yi wuli ki jo ibe sadri be lampang ibe troche e salda fa jila debe ka glo ne wulu la ne wulu te jigi ne bo do biye no ne kono e tene wulu mérité ne te wulu ke biye kono amnata donc amé tene ya na jene so do soutien total soldat armée rouge ou béant bere rouge nous cocu wallahi odedou. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Attaquer Cameroun, agresser Dani Drobida, ministre Kota Dronzo, Natro Gogo, Apiro Bambulamba di Danimo, Apiro Bambulamba di Danimo, Apiro Bambulamba di Danimo. Mais bon, mon kalama, we mwole ko Dani e vidéo ke, kako kabe na bo bas kama sibiri mbeda o kawamu. Nya simaga wole mwe kuma do fon sisa nga vérifier ni tien do ni Dani ngwa be boka basi jabi simaga ya la ja clara kan wole ko awo ngo bo afo Dani e akana basi jabi Facebook ka faki jwani nga nyonye Dani be balola simaga be balola nebe ya nye yuba seku wole e de seder ni yorki seku ko akuma kera wako Dani afo bo Dani te bo folo ani be nyoy Dani ni jene na nan fo domi ngo kuma mi me ka fo akerata ama fota me hal ni chiedo ni aw be ne ko basu be ne ko aw kana nyon jabi kenema a chemai Dani ma bo jene ma bo kada munga ne kala ni foiti neche au contraire ni fɛnw bɛ ne mi wele k'i ɲininka ja petit sigilen no nghen ma dusukuna o b'a buda funteni bɔ petit sigilen no jɛnɛ dimi a b'a kɔnɔ c'est ça ne ni basi ka problème wuli yɔrɔ filɛ foyi ka taa fɔ arasa ko ni arasa nana faransi o ka tasɔn ne ni jɛnɛ la k'aw ye mɔgɔlankolonw ye k'o kana afficher n'anw ye ni tɛ min kalama ne b'o de f'i ɲɛna ni arasa nana a bɛ ne wele de a bɛ n wele de n nana ou nana tɔla don n bɛ nali. C'est ça. Les Dani, et finalement, les dons. On est amoureux. On est amoureux, nous, hier. On est amoureux, l'angolo, hier. Ok? Et là, il va démoder, il va jouer. Il va jouer. Il va digi au lèvres, manako, qui l'a quoi. Moga ba do e nyon petini moga ba chuga do e banne bora malla e ba do o de kamanti ba to do ni ba to do peut-être ta so ngogoro hundo il ta so hundo c'est pas possible quoi Dani yenga tuwa magana Dani joro be mais mo bali ni ya foye iba montana fait ba bié jamana La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Moi, on va dire que tu me dis là, on m'a fait jouer, Inch'Allah, on m'a tala, Inch'Allah, on m'a Inch'Allah, Inch'Allah, naï à la jack nasso, naï kra jack nasso, naï poilet de nasso, naï à la jack diouli, naï à la jack sitanedji, naï à la jack palondji, naï à la jack en père frachini, naï à la jack en touli, naï à la jack en kiri, naï à la jack en dutanamana, namane dahnamako, à quatre jack wandala, à kanamo redou, anti-feshini, ni ma bla, à diala, il va bla goyala, ni ma bla goyala, il va bla kalala, ni ma bla kalama, il va bla chauffer, ni ma bla chauffer, il va bla ko parce que quand il fait en karalelo qui te boule la kanda, il a sorti ga yelama, anti-febi, anti-feshini, anti-kife, nan fabi fait, antan fait, nan badi fait, anto bakele fait, nan kromso mumi fait, anto kromso kele fait, ni mo mumi fait, anto tri fait, maliko fait, ni mo mumi fait, maliko tache, ni mo mumi fait, maliko dala, ni mo mumi fait, malidonga
donc ala mo karani neri la nola anti fait karamo mu fait anto fait choma mu fait anto fait ministre mu fait anto fait kumakala mu fait anto fait jeli mu fait anto fait de anti fait il veut de salon saligono anti fait salon sigono anti fait gam micro là anti ga chala fait anti ga discours fait anti ga film modèle fait anti ga fulando modèle fait anti ga kola il keta ko kenige boana il keta ko kenige boana il maniga ya dameche il ba maniga il ba président il ba ministre il ba député il wuli kanjo anta yafa ni mabun ni ba blanta yafa kala fra il ba bla so de bo discours qui ya bla ne blate point kan blame no mais si ko résultat ko ne bravi ni ba bla ni tabla anoto chani blendi si dan blendi tenen blendi balabli adambi adansebi adansedambi ne biya adansedam kuma se kuma badi ibeka ibabla voitene ibeka ibrahim boran kete ite boy ite baba ite papa ite fouye prisani no li ibeka ibabla mande sira galonga mande be wuri galonga mande nagamira galonga mande sira galonga mande ko galoi ibabla aketombe nga sallallahu muhammadu. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Kafoko Philadelphie kaw ambe shina toye ambe klena toye aba hakilla akadani awa jenefleni on va supporter à 100% akana da fanene made akado fauka kushiko ote ongasra akana da fanene made akado fauka kushiko ote ongasra akana da fanene made akado fauka kushiko ote ongasra maintenant ne konde mifo na soro ni fanen naw no ambu abi jene de tako compare ulula ka soro ulu fanen kela nu fanen ni montagne de talero ka da ulu kulo sanfɛ fanga ma fɛn fu le foka jene de mine fanga akabla kuna na ma jene bla ni atato yi parce que na ma jene bla wallahi aya yere doya aya yere nagashi aya yere kuma shuli. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Ambe fait mon fou nyana. Et le faux imam là, Nasro ni tese ki muso gérer ka du kono. Ni desere ka ko djinati ko be bana. Faut ki blani malankolo kon de la. Ne be min fo anga gidu na anga fe nyana. Na sera ma ko ka fende ni mente point G ya. Ni tracteur min bibolo ka ke ka boli ka point G yoro yala. No tibolo ni marto piquer de bibolo a godon foka aka point G yoro yala parce que mata ni na kaso. Tu ne ta fe kandaro ni mana ko nusila. Arasa e chede amata ni usa chunya na ka du kono. Là vraiment amese afo awani ko ni kera malo yambulo. Mais amuso de tara no munyala se no dans ce cas là. Munyala se bureau kono nasro aka fola ko atumbe bureau kono a Dakar la munyala se no. Mais même fini na guide na sera no ni tracteur de bibolo ka poyo ira la aira la bien comme il faut. No tibolo ni marto piquer de bibolo a godon foka ka poyo ira la. Ko mana kande anda ka fo ni taw mbanja an be chogo mi no ma fen fra ka te bote ni muso sera mako ko poyo dia na la tambe sala l'argent ambe comme la y ire de ira ambi godon hein la hautane awte sa muso la sokono mu bora kana ambu godo fuku godo anga sirabe ni na ni muso sera mako na uje ukata la keke jelbugu la no ko buga awuna na ko anga jinigo mu sera yo nu frapper ku ka jini point G la fokanye ni hal ni segna de ko ambe kan yerde jini ka di ma ki rebla fromna ba tramo blale. Donc il vient à le corps là gagner mana ko ka donata ni muso mi ko a cheta a la wasa nous sera mambu la wasa foku la wasa na la halu tamato be yele ku fe o mu mana ko chantor la sa oh putain mais merde laisse tomber entor la yede ni musaji ni fenta koroni a muso ma ni muso wasa na sera mama ni muso wasa bien comme il faut. C'est quoi ça? La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Vous respectez.
Non, ça n'a pas. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Écoutez d'abord à la Facebook. Bon. Jene an ta sa ni pouvoir délai an ta mi la do re Jene aka kata ni to ni adini oh voilà Jene ami bossa kele un contre un ATG là ça Aïda, avec pour le gars ça, allez, avec pour le gars ça. Vous me fouillez à Noël là? Je l'ai raté ça.
Dani bo. Non. Jere. Fouardé faka kuru kono konte do kuru no ndona faka kuru kono ma saka bo ndona kuru kono ay to kata ba bien bo ata bo wala ndona faka kuru kono andona faka kuru kono dana kai nasa boke aki boka ma mota do la ya nasa mi ba bien chia nama bon nimle rat nimle bakela ma mi ba biechia awasa mo tene kele nekele fe mi bolo ba biele ma ko bola nekele sa bo way amogo e kun kele ni na so sa wallahi mi ba biele itabo ami ma do e mun ke o kele ma li damne folo kale batene ni nya bande na yere jole nyara ama fo ko le be digala nya bande na yere nyana awo fugari de ke bi yere ke ko ibe ka ndo fe mo ko kele checkse mflika quartier la ne bi mfuleni ga quartier la ne ndo na faka dugono ko mo ko te do ale fe ando na faka kuru kono bilaha bulla ambora Paris de figa dala no figa dugono ambora Paris de figa dugono kabo Paris fo Corbeson 40 minutes anya bolimoli la figa sokono wala kana ba bieti awo figa sokono ami jaiga mo no so moli tagana memba ba bieti dani mba ba bieti Facebook la oli chama be Facebook ne takuma oli fe wuda sa ko fo men kelenu kelembu ba bieti là j'avais fait nos dames violence contre violence devant ngolola am violence de là violence contre violence devant ngolola mo de là tu vois non Dani yenga tuwa magana Dani jorobe Monsieur Abamako Francis kono ya chama yenyo nini ya on m'a appelé comme tout donc ni manyonyi ni mwoshima nyonyi amenyo soro bon ne ma mwo minye mo flabe nyongo na tout donc et c'est ka ou juger togo di kasurima tanta kado ko be togo mi kele nye kunu kele wa siningene kele doa depuis sanduru kele doa santa kele doa doye wule dron e ka bote ndron aya dabla e ka nini dabla doye me ka fani ne to kalama tu veux être honnête et juste. Il faut être honnête. Avec Digila, ça fait mal de voir mon cas Nike. Mais à Bamako, il faut qu'il s'accélère pour être parce qu'il y a un doy. Mais de là-bas, je ne connais pas. Tout le monde peut sortir aujourd'hui, parce que c'est le blogite à qui c'est de la misérie. C'est bête à ça. Mais mon nom est Yangarole, ni Kokeb Mako, qui est sédéré, comme il est en tableau, et pas dans un doigt. Mais ni be ka kuma nan to e kofe nambi don ni koke ambi wole kele ka kangardi flaka kangardi sabaka kangardi ni masebi ere mais ni mugo mi mangwa ki nasube ke suis ba do jome rom no zoma fo ala almamba fo ala zoma fo bismillah almamba fo bismillah mais mon ngani abi obéi donc nebolo ce n'est même pas ça le plus important. Je ne suis pas là à Paris pour discuter des détails. Les détails ne vont pas faire prendre mon billet cadeau par les déterminer la gloire. Je suis venu ici, c'est dire Mogo, en bébé Nyonka, en un meeting là, d'où kono kuga barabla ka fembeta, on est là. C'est pas pour venir gérer des détails, des sentiments, quand ça y est banini, quand ça y est fanini. Ni tambe bolo ka banini, et ka tangue ka banini, nous on avance. Bon, on me zana do fanafo. Nous sommes des rastas, on est radicaux. Nous sommes des filles. Nous sommes des filles. Nous sommes
Il faut qu'il y ait au moment que l'on a fallu d'obéir, ni ma coutika tesrae. Azana fera pour et Jésus le dit dans la Bible. Jésus dit dans la Bible que la violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. S'il n'y avait pas eu Malcolm X, Martin Luther King ne serait pas à la Maison Blanche. S'il n'y avait pas eu Stephen Biko, Mandela ne serait pas là dans l'armée. Ce n'est pas que je prends la violence, mais parfois la violence est l'indispensable pour redresser certains. Mais moi, Bali, ni a faué, il va monter la fèvre, ba bien jamana, ba bien de bébé soutenir. La violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Devant on la violence de la vie. Devant on la violence de la vie. Devant on la violence de la vie.